सलाम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की जुबानी। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, जिनका ताल्लुक मुल्तान के एक गांव से है। आइए दोस्तों, उसकी जुबानी ही ये कहानी सुनते हैं। मैं मुल्तान से 15 किलोमीटर के फासले पर एक गांव में रहता हूँ। ये वाकया मेरे साथ आज से 10 साल पहले पेश आया था, जब मैं अपनी बहन के गांव में जा रहा था। मेरी बहन का गांव हमारे गांव से तकरीबन 30 मिनट के फासले पर वाक़या था, लेकिन जिस रास्ते पर ये गांव वाक़या था वो बड़ा वीरान और सुनसान था। उस रास्ते पर ना तो कोई घर था और ना ही किसी किस्म की कोई दुकान थी, लेकिन उस रास्ते में सिर्फ एक दरबार आता था। उसके अलावा ये रास्ता बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वीराना था। उस रास्ते में एक ऐसा शॉर्ट रास्ता आता था जो इस रास्ते को और भी शॉर्ट बना देता था, और मैं अक्सर ही वो शॉर्टकट रास्ता अपना कर अपनी बहन के घर पहुंच जाया करता था। दोस्तों, अगर आप वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं करते तो आपको 20 से 25 मिनट और लग जाते थे। दोस्तों, वो शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल कच्चा और ख़राब था, इसलिए गाड़ियों वाले तो वहाँ से नहीं गुजरते थे, लेकिन बीच में कभी कभार मोटरसाइकिल वाले गुजर जाते थे, क्योंकि मोटरसाइकिल उस रास्ते से बासानी गुजर जाती थी। उस शॉर्टकट रास्ते को क्रॉस करने के बाद दरबार आता था। उसके बाद बड़ी सड़क से गुजरकर मेरी बहन का गांव आ जाता था। मैं उस रास्ते से बहुत बार गुजरा था। एक दिन का वाकया था कि मैं उस रास्ते से गुजर रहा था कि मुझे वहां पर एक औरत दिखाई दी, जो दोपहर के वक्त वहां पर अपने बाल सुखा रही थी। मुझे पहले तो बड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने समझा शायद उस रास्ते से कोई गुजर रही होगी और रास्ते में खड़ी होकर बाल सुखाने लगी होगी। दोस्तों, मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया और मैं वहां से गुजर गया। दोस्तों, जो वाकया मेरे साथ पेश आया था, अब उसके बारे में बात करते हैं। ये जनवरी 2014 की बात है। दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने गया हुआ था। बातों बातों में बड़ा टाइम गुजर गया और मुझे पता भी नहीं चला कि रात हो गई थी और मैं अब वहाँ से निकलने वाला था। तो मेरी बहन और उसके ससुराल वालों ने मना किया कि भाई अभी मत जाओ, रास्ता बड़ा सुनसान और ख़तरनाक है, रात यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। हमने सुना है कि उस रास्ते पर बहुत सारे लोगों के साथ अनहोनी वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। दोस्तों, मैं इस वक्त बड़ा जवान हुआ करता था और मुझे डर भी नहीं लगता था। असल बात तो ये थी कि मुझे किसी के घर में नींद भी नहीं आती थी। जब मैं मगरिब की नमाज के बाद वहाँ से निकला तो सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी। दोस्तों, चूँकि आप जानते हैं सर्दियों में बड़ी जल्दी रात हो जाती है और दिन बड़े छोटे छोटे होते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल हालत में अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था तो सामने से मुझे वो चढ़ाई वाला रास्ता चढ़ना था। जैसे ही उसको मैंने क्रॉस किया तो मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आई। किसी ने मुझे मेरे नाम लेकर पुकारा था। वो आवाज़ तो मुझे मेरी खाला के बेटे की लगी थी, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि मेरी खाला का बेटा यहाँ कैसे आ गया। वो तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था और मेरी खाला का बेटा कभी भी मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारता था। वो हमेशा मुझे भाई कहकर पुकारता था। डर की एक सर्द लहर मेरे बदन में दौड़ गई। मैंने बाइक को नहीं रोका और मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और मैं वहाँ से तेजी तेजी चलने लगा। जैसे ही मैं दरबार के पास से गुजरा तो मैं दिल में फातिहा पढ़ने लगा और आगे जाकर वो शॉर्टकट रास्ता आना था जिस पर चढ़कर मैंने गांव की तरफ मुड़ जाना था। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात तो ये थी, मुझे वो शॉर्टकट रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे वो शॉर्टकट रास्ता नज़र ही नहीं आया। हालांकि वो रास्ता हमेशा यहीं नज़र आता था, लेकिन आज ये कैसे हो गया। मैंने सोचा शायद मैं जल्दी जल्दी आगे निकल आया हूँ, इसलिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल पीछे की तरफ मोड़ दी और मैं पीछे की तरफ चल पड़ा और मैं दोबारा से दरबार के पास पहुँच गया। लेकिन वो मुझे कच्चा रास्ता फिर नज़र नहीं आया। अब तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि या अल्लाह, मेरे साथ ये क्या वाक़या पेश आ रहा है। मैं तो काफ़ी मरतबा यहाँ से गुजर चुका हूँ, मुझे वो रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। दोस्तों, खैर मैंने अपनी मोटरसाइकिल को दोबारा उस रास्ते की तरफ मोड़ दिया और दोबारा से वो रास्ता ढूंढने लगा। मैं आगे वाले वीराने वाले रास्ते पर चल रहा था। अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था।
ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جس راستے پر میں سالوں سے آ رہا تھا وہ اچانک سے یہاں سے غائب کیسے ہو گیا؟ وہ اتنا بھی مشکل راستہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے علاوہ یہاں سے اور کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا اور یہاں پر اتنے راستے تو تھے ہی نہیں کہ میں بھول جاتا۔ خیر میں نے دوبارہ سے دربار کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب میں دربار کے گیٹ کے پاس روکا تو میں نے دماغ میں سوچا، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کہیں میں غلط راستے پر تو نہیں آ گیا؟ لیکن پھر میں نے دھیان سے سوچا کہ میں یہاں نیا تو نہیں ہوں، یہ جگہ تو بچپن سے دیکھی والی ہے، میں پاس ہی کے گاؤں میں تو رہتا ہوں اور میں کافی مرتبہ یہاں پر آ چکا ہوں، آخر میں اتنی بڑی بھول کیسے کر سکتا ہوں؟ دوستو آخر میں پھر سے چل پڑا، لیکن وہ راستہ مجھے پھر سے نہیں مل رہا تھا۔ تقریباً تھوڑی دور چلنے کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑی کھائی آتی تھی۔ اس وقت مجھے اور بھی ڈر لگ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کدھر جا رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میں اپنی بائک سمیت کہیں کھائی میں نہ گر جاؤں، اس لیے میں نے کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ جب مجھے راستہ نہیں ملا تو میں دوبارہ سے دربار کی طرف واپس آ گیا اور وہاں بیٹھ کر میں سوچنے لگا کہ وہ شارٹ کٹ راستہ کدھر سے گزر کر جاتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس پکے راستے سے چلا جاتا ہوں، لیکن دوستو مصیبت تو یہ تھی کہ وہ راستہ اور بھی خطرناک اور ویران تھا۔ اس راستے پر چور ڈاکوؤں کا راج تھا، بہت سارے لوگوں کو اس راستے سے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا اور وہ راستہ تھا بھی بہت لمبا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ہو نہ ہو میں شارٹ کٹ راستے سے ہی جاؤں گا۔ دوستو میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ شاید ادھر سے کوئی گزر ہی جائے، میں اس سے صحیح راستہ پوچھ لوں یا کوئی مدد ہی مانگ لوں تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جائے۔ لیکن وہ راستہ بڑا سنسان تھا اور سردیوں کے دن تھے، وہاں سے تو کوئی بھی نہیں گزرتا تھا۔ اس ویرانے میں میرا ڈر اور بڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا اور میں اللہ کا نام لے کر دوبارہ وہاں سے چل پڑا، کیونکہ وہاں رکنا خطرے سے بالکل بھی خالی نہیں تھا۔ جب میں بائک اپنے گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو، نہ جانے وہ میرا خوف تھا یا واقعی کوئی انجانی طاقت میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، اور میں پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے کسی سے سن رکھا تھا اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں اور اگر وہ چڑیل یا بھوت ہو تو وہ آپ پر سوار ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اور میرا دوسرا ڈر تو یہ بھی تھا کہ وہاں اس راستے پر ایک بہت بڑی کھائی تھی کہ اگر میں پیچھے کو دیکھوں گا تو کہیں میں کھائی میں نہ گر جاؤں۔ میری موٹر سائیکل کی سپیڈ بہت سلو تھی، اس لیے میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن یہ راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوستو جیسے تیسے کر کے آخر کار مجھے وہ شارٹ کٹ راستہ نظر آ ہی گیا۔ میں نے اپنی بائک اس راستے پر ڈال لی۔ مجھے اس وقت محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو، میرے پورے بدن میں دہشت ہو رہی تھی۔ اس سردی کے موسم میں بھی میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، میرا دل کانپ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میں باقاعدہ طور پر اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ابھی دل کا اٹیک ہو جائے گا۔ خیر میں نے بائک نہیں روکی۔ دوستو اتنے میں مجھے سامنے سے دو آوارہ کتے نظر آئے جو تیزی سے بھونکتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے۔ ان کتوں کو بھونکتا دیکھ کر میں تو اور بھی ڈر گیا کہ میں ان سے کیسے جان بچاؤں، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی وہ دونوں کتے میرے پاس سے گزر گئے اور میرے پیچھے کی طرف زور زور سے بھونکنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں وہاں پر کوئی چیز نظر آ رہی ہو، اور وہ کتے ایسے گور رہے تھے جیسے وہ کسی کو پکڑنا چاہتے ہوں۔ جب میں نے ہمت کر کے پیچھے کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں پر ایک عورت نظر آئی۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ کتوں کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ میرے تو ڈر کے مارے ہوش اڑ گئے۔ میں نے موٹر سائیکل کی سپیڈ فل بڑھا دی۔ دوستو خدا خدا کر کے میرا گاؤں بھی آ گیا۔ میں جلدی سے وہاں سے اپنے گھر پہنچا اور مجھے اس رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت شدید بخار ہو گیا تھا، بخار کے ساتھ میرا سر بھی درد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب 2-3 دن گزر گئے تو میں نے اپنے ماں باپ کو یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ میں اپنی بہن کے گھر سے واپس آ رہا تھا تو وہاں سنسان راستے پر میں نے کسی عورت کو دیکھا تھا۔
वो सारे मुझे डांटने लगे कि तुम्हें मना किया था कि उस रास्ते पर ना जाया करो, लेकिन तुम हमारी नहीं सुनते। वो रास्ता बड़ा सुनसान और वीरान है। तुम्हारे साथ पहले भी एक दफा ऐसा वाक़या पेश आ चुका था। अब तो तुम्हारी बहादुरी खत्म हो ही चुकी है। अब खबरदार, आइंदा उस रास्ते से नहीं गुजरना। दोस्तों, मेरे घर वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा और एक हफ्ते के बाद ही मैं ठीक हो गया। एक दिन मेरी खाला हमसे मिलने आई तो वो मुझसे कहने लगी, बेटा तुम्हारे अकेले के साथ ये वाक़या पेश नहीं आया, हमारे गांव के एक आदमी के साथ भी आज से 2 साल पहले ऐसा ही वाक़या पेश आया था। हमारे गांव का आदमी रात के वक्त शहर से लौट रहा था। उसने सोचा कि रास्ता बड़ा शॉर्टकट है, इसी रास्ते से गुजरकर गांव चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने आधा रास्ता तय किया तो उसे रास्ते में किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने देखा कि कोने में एक औरत सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बैठी है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो बेचारा बड़ा ईमानदार और अच्छा इंसान था। वो उसके पास गया और पूछने लगा, बहन तुम यहाँ बैठी क्यों रो रही हो और तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया है। दोस्तों, जैसे ही उस औरत ने ऊपर की तरफ देखा, उसके लंबे लंबे बाल थे और उसके नाखून बहुत बड़े हुए थे। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह थी, उसके पैर उल्टे थे। वो आदमी ये देखकर फौरन समझ गया ये औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन उस चुड़ैल ने उस पर काबू कर लिया। उसने अपने पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए। वो उसका खून पीने लगी। काफी देर के बाद वो बेचारा वहाँ तड़प तड़प कर मर गया और सुबह गांव वालों को हमारे गांव के पास ही उसी शॉर्टकट रास्ते पर उस बेचारे आदमी की लाश मिली थी। बेटा, अल्लाह ताला ने तुम पर करम किया है कि तुम्हारी जान बच गई है। दोस्तों, ये सुनकर मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। आज भी मैं सोचता हूँ कि उस रात न जाने मेरे साथ क्या वाक़या पेश आ जाता। अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी हिफाजत की थी। प्यारे दोस्तों, आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आप दोपहर या रात के वक़्त किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे हों तो आयतल कुर्सी का विरद ज़रूर किया करें और कोशिश किया करें कि सुनसान रास्ते पर मत जाया करें और ऐसा रास्ता अख्तियार किया करें जिस पर काफ़ी रश हो, भले आपको 10 से 15 मिनट ज़्यादा ही क्यों ना लग जाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।